وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اپنی ڈائری ہو، کوئی بک ہو، یا اگر یہ نہیں ہے تو کمپوز کر لیں درود شریف، انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. لکھنا ہے نا کمپوزنگ درود شریف، تو انشاءاللہ اس پہ بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ اللہ. آج بھی الحمدللہ اوورسیز یعنی بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے درمیان سلسلہ ہے اور امیل سنت سے انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے، اور ہم براہ راست بھی ہیں اس وقت مدنی چینل پر. اور آج مطلب کل کی خبر ہے، ہمارے ایک حارث تھے ندیم گجر، اور ساتھ رہتے تھے، میرے ساتھ بھی تھے. میسیج آیا کہ انتقال ہو گیا. ہارڈلی 45-47 کی ان کی ایج ہوگی. اور میں نے معلومات لی، تعزیت تو میں نے کر لی تھی، پھر میں نے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ان کو شوگر اور بلڈ پریشر، 2-3 دن تھوڑی پوزیشن اپ ڈاؤن رہی، ہاسپٹل بھی آنا جانا رہا. لیکن جس دن ڈیتھ ہوئی اس دن پتہ چلا کہ انہوں نے گھر میں کہا کہ میں اب نارمل ہوں، مگر وہ جو نارمل کہنا تھا تو وہی شاید ان کی سانسیں آخری تھیں اور وہ انتقال کر گئے. تو میں امیر سنت سے میں چاہتا تھا کہ ان کے تعلق سے کچھ بیان ہو جائے، اور یہ جو ڈیزیز وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ موت کہ جس کے لیے، جیسے آج شام کو یہ جب میں بات چیت کر رہا تھا اپنے ممالک کے ساتھ کہ ان کی خبر کے بجائے، ویسے تو ہم سنتے رہتے ہیں دعوت اسلامی میں بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن آج شام کو جیسے کہ فیلنگ کبھی کبھی الگ الگ ہوتی ہیں، تو موت کے لیے جیسے تیار رہنا ہے یار، موت کے لیے تیار رہنا ہے. حضور پچھلے دنوں آپ نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی تھی جس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کے تعلق سے، کہ امام احمد بن حنبل کچھ یوں فرماتے ہیں کہ کامیابی وہ ہے جو کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہے، اور جس پر کچھ بدلہ نہ ہو. یہ آپ نے مجھے پچھلے دنوں یہ تحریر بھیجی تھی. تو یہ کہ کوئی قیامت کے دن ہو اور ہم پر کوئی بدلہ بھی نہ ہو، کامیابی ہو جائے، اور موت کی تیاری کے لیے ہم مینٹلی طور پر ایسی کیا چیزیں رکھیں کہ میں تیار ہوں، مطلب حقوق العباد کے تعلق سے بھی. تو یہ کچھ ملے جلے سے میرے سوالات و جذبات تھے، اگر اس پر کچھ آپ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں. اللہ پاک ندیم گجر کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو بے حساب بخشے. نہ اچانک یہ سمجھو کہ ایک طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جوان گن مین، ہمارا حارث گن مین ہوتا ہے، گن اس کے پاس، یہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ کے تھے، اور یہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ظاہری طور پر یہ ڈکلیئر ہوئے ان کے، اور ان میں یہ صحیح بھی ہو گئے کہ اب میں نارمل ہوں. تو اس کو بولتے ہیں سنبھالا لینا. ایک یہ اصطلاح ہے اردو کی، کہ جب یہ مریض ایک دم سیٹ ہو جائے نا، تندرست، تو لوگ سمجھتے واہ واہ بھائی تو صحیح ہو گیا. تو یہ موت سے پہلے بعض اوقات یہ سنبھالا لیتا ہے، پھر ڈاؤن. تو بظاہر یہ کنڈیشن ان کی کوئی بیچاروں کی، اور یہ دنیا سے چلے گئے. اب وہ بس اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میرے پاس جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں بارگاہ رسالت میں نظر کر کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اصالت ثواب کرتا ہوں.
अल्लाह इनके सोगवारों को, जो भी ख़ानदान वाले हों, माँ बाप बाल बच्चे, अल्लाह पाक सबको सब्र अता फरमाए, सब्र जमील नसीब करे, सब्र जमील पर अजर जजील अता हो। सब्र जमील नाम तो बहुत सुना होगा आपने। सब्र जमील उस सब्र को कहते हैं कि जो सब्र अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो अल्लाह के लिए सब्र किया जाए वो सब्र जमील कहलाता है। वरना सब्र तो आ ही जाता है, आहिस्ता 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 बंदा बहुत कुछ भूल जाता है। आज मैयत हुई भां भां करके रो रहा है, इसी तारीख को आइंदा साल इसकी शादी हो रही होगी, घर में शादियां हो रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा। तो सब्र जमील, अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा सब्र कर जाए, तो इसका बड़ा दर्जा। और भी तारीफात बुजुर्गों ने लिखी हैं सब्र जमील की। हज़रत सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मुझसे फरमाया, अबू हाजिम मुझे कोई नसीहत कीजिए। मैंने कहा लेट जाइए, फिर तसव्वुर कीजिए कि मौत आपके सर पर है। अब देखिए कि इस मौत के वक्त, इस आखिरी वक्त, आप जो पसंद कर रहे हैं उसे फौरन इख्तियार कर लीजिए, और जो चीज़ नापसंद करें उसे फौरन छोड़ दीजिए। तो ये ने मौत का तसव्वुर का एक तरीका इन्होंने बताया। तो ये कि बंदा बेबस है, हमारे बड़े ख्वाब होते हैं लेकिन करना कुछ भी, नसीब होगा नहीं होगा अपने इख्तियार में क्या है। तो किसी ने कहा है, यूं बुनी है रगें जिस्म की, बुनी मने बुनाई जो होती है ना, तो यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। यानी एक नस भी अगर, न जाने हजारों लाखों नसें हमारे बदन में, एक नस अगर आगे पीछे होती है, टस से मस होती है, हिलजुल करती है, एक दूसरे पर आ जाती है, तो फिर बस यानी तकलीफ से बंदा बेचैन बेकरार। तो अपनी चलती कितनी है, क्या फूफा करे आदमी और अपने आप को समझे कि मैं ये हूँ, मैं वो कर दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, फुला हूँ, ये करते हैं लोग। कुछ भी नहीं, एक नस अगर आगे पीछे हो जाए तो टस से मस। यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस बस, तो बंदा बेचैन बेकरार। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। मुसव्विर अल्लाह पाक का एक नाम है। तो मुसव्विर माने तस्वीर बनाने वाला, तो बंदा पैदा उसी ने किया, उसी ने उसको बनाया। तो यानी ये इंसान, ये उसका एक शाहकार है, एक अजीम मतलब, यानी कि उसने एक मखलूक पैदा फरमाई। इंसान एक अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, और अहसन सूरत पर अल्लाह पाक ने उसको बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, है ना, बेशक अल्लाह ने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया। तो अब उस शाहकार का वो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड भी है। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। 60 इस उम्मत की उम्र वैसे औसतन 60 और 70 के दरमियान है, तो वो वजन के हिसाब से तो 60-65 की, अभी हम तो 45 बरस वाले की बात करते हैं, 45 ईयर्स वाले की। तो जल्दी भी तो जाता है आदमी, कुछ ले भी लेता है ऊपर साल, लेकिन कब तक, आखिर मौत। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तो यूं मतलब ये कि आदमी कब तक गुलछर्रे उड़ाएगा, कब तक इधर उधर भागेगा। जैसे कि वो एक मछली पकड़ने वाले ने डोर डाली दरिया में, मछली उसमें फंस गई, मछली उसमें अटक गया, कांटा उसके हलक में। अब जब कांटा अटकेगा उसको तकलीफ होगी, ये भाग दौड़ करेगी, फुदकेगी, इधर दौड़ेगी। तो वो हंसकर माहीगीर कह रहा है, एक मिसाल दी गई कि वो कहता है कि तू जितना भागना है भाग ले, जितना फुदकना है फुदक ले, मैंने जैसे ही डोर खींची आना तूने मेरे ही पास है। तो अब मछली की जिस तरह लगाम डोर, ये माहीगीर मछली के शिकारी, फिश के शिकारी के पास है,
इसी तरह यानी ये मिसाल दी गई कि हमारा जो भी है वो सब अल्लाह के इख्तियार में है। कितना ही आदमी उछले फुदके, इसको मारे, उसको पीटे, उसको फायर करे, उसको पटखे, पहलवान बन जाए और रुस्तम जमा बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन जब कुदरत उसकी डोर खींचेगी मुर्दा होके गिर पड़ेगा। अल मौत, अल मौतो बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, अल मौतो कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार ने गुजरना है। मौत एक ऐसा जाम है, एक ऐसा मशरूब है, एक ऐसा ड्रिंक है कि जिसको हर जानदार ने पीना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। तो हमें जो भी हम करें काश मौत पेश नजर रहे। तो अब यह कि मौत आएगी वो तो यकीनी तौर पर। जिंदगी में जिंदगी अच्छी गुजरे, सेहत के साथ गुजरेगी तो हम इबादत ज़्यादा कर सकेंगे, दीन के लिए भागदौड़ ज़्यादा कर सकेंगे, ये तो है ना। तो अब हम जो मतलब जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हमने मतलब हालांकि था ये कि खुर्दन बराए जीस्त, यानी इतना खाओ या खाना जिंदा रहने के लिए, खुर्दन बराए जीस्त यानी इतना खाओ कि जितना वो जिंदा रहने के लिए कि जिंदा बंदा रहे। लेकिन हमने जिंदगी का मकसद उलट कर दिया, खुर्दन बराए जीस्तन के बदले जीस्तन बराए खुर्दन। ये खाना जिंदगी के लिए था, हमने कर दिया जिंदगी खाने के लिए, और इसको फिर यूं हमने आसान तर्जमा कर दिया, खाओ पियो जान बनाओ। यार क्या रखा है दुनिया में, खाओ पियो मौज कर लो। ये भी भले ही अल्फाज नहीं बोलते, लेकिन जिंदगी का अंदाज जो है, स्टाइल जो है लाइफ की, तो वो इसी तरह हम लोगों की बन गई है। तो अब ये कि चूंकि वो बात ये थी कि आप तो माशाअल्लाह हमारी दावत इस्लामी या आपकी अपनी दावत इस्लामी की करीम हैं, अहम इस्लामी भाई हैं, आपको दुनिया भर में सुन्नतें आम करनी, दीन की धूमधाम करनी है। तो अब ये कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, खाने पीने के ताल्लुक से एहतियात। ये ब्लड प्रेशर जो होता है हाई, इसकी बाज़ वजूहात होती हैं। इनमें एक तो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, इस तरह घी, तेल, ऑयली जो आइटम्स हैं, या मतलब यानी कि फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, तो इस तरह के जो फूड खाए जाते हैं, इनमें ये तेल, नमक, ये दोनों इजाफी होते हैं, ज़्यादा बाज़ औक़ात होते हैं। और जो नट खाते हैं हम, मुख्तलिफ नट, इनमें भी नमक होता है। तो ग़िज़ा में नमक तो जा रहा है पेट में, जो हम घर में खाना खाते हैं उसमें जा रहा है नमक, उसमें सॉल्ट हमें मिल रहा है। लेकिन अब इजाफी चीज़ें, मतलब हम रिफ़्रेशमेंट के लिए वो निम्को की आइटम और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं दिन में, तो इनमें सब में इजाफी नमक, इजाफी ऑयल, इजाफी रोगन तेल, ये सब जा रहा है। अच्छा, फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो घी तेल वगैरह जा रहा है ये मेयारी हो, यानी स्टैंडर्ड का हो, अच्छी बेस्ट क्वालिटी का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ार की चीज़ें तो बाज़ार की चीज़ें, वो कमाने के लिए होता है। तो ये हमारा इस्तेमाल ज़्यादा है। तो फिर जिसको देखो शुगर, और ख़ुद पाकिस्तान का जो मालूम हुआ है कि हर तीसरा फर्द, हर तीसरा पर्सन ये शुगर है उसको, यानी कि 3 में से 1 समझो शुगर का मरीज़ है हमारे यहाँ, एवरेज औसतन। अब हो सकता है कम ज़्यादा हो, जो ये खबर है हो सकता है उसमें भी कोई फ़र्क हो। तो इस तरह मतलब है कि शुगर इतना तेज़ी से जा रहा है और ये इतना रिस्की है। शुगर जब एकदम जंप करता है बाज़ औक़ात तो ब्रेन पर अटैक करेगा, तो कभी आँख पर अटैक करता है, कभी कुछ मतलब, और मतलब मसला। इसी तरह ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये भी जंप करता है, तो बस वो दिमाग की नस बाज़ औक़ात फाड़ देता है, शरियान जिसको बोलते हैं, और ब्रेन हेमरेज ये हो जाता है। आप सुनते रहते हो ये चीज़ें। तो ये ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो बाज़ औक़ात इससे हो जाता है ये, फिर बंदे का बचना, इंसान का बचना ये मुश्किल होता है।
تو اس میں ذرا مہربانی کریں اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں. ایک نوالا اگر اللہ کی رضا کے لیے کم کھائے کوئی، اپنے کھانوں میں سے ایک نوالا کم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن غالباً ایک درجہ لکھا ہے یا پتہ نہیں کتنے درجے لکھے حدیث پاک میں بھول گیا ہوں میں، کہ وہ اس کا گریڈ اپ ہوگا. اللہ کے رضا کے لیے ایک نوالا کھائے. مثلاً آپ نے مطلب یہ کھانا نکالنا شروع کیا کہ میں اتنا کھاؤں گا، پھر تھوڑا سا کم کر دیا کہ نہیں یار اتنے سے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، ثواب اسی میں ملتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ اور اچھی نیت. اب دوسروں کو دکھانے کے لیے ویسے ڈٹ کے کھاتا ہو اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کم کھائے تو یہ تو پھر ریاکاری کی صورت بنے گی اس میں. تو یوں مطلب کھانے میں احتیاط، اپنے وزن کو مینیج کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ میرا نارمل وزن کتنا ہے، اپنی میری ایج، میری ہائٹ وغیرہ کے حساب سے. آپ خود اس کو، ہر ایک کے ہائٹ میں فرق ہوتا ہے، تو یہ مطلب آپ خود مینیج کریں اس کو کہ میرا وزن کتنا ہے. پھر اپنے یہاں اسکیل بھی ہو اور اچھی کوالٹی کا اسکیل ہو جو مطلب پرفیکٹ نمبر بتائے آپ کو، آپ کا مطلب وزن بتائے، ویٹ بتائے. تو پیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، ویٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. پیٹ بھی فٹ بال بن جاتا ہے کھا کھا کے. اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے نکل آئے، بیٹھے بیٹھے. یہ تو کسی نے کہا تھا، پرانی، کئی سال پرانی بات ہے، ایک تھے مت حضرت، تو بہت پیٹ ان کا، تو میں نے کہا ان کو یہ آپ کا، میں تو کہہ سکتا ہوں آپ نہیں کہہ سکتے. تو نے کہا تو بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے نکلتا ہے، یہ پیٹ یہاں سے پھولتا ہے. بیٹھے بیٹھے ہوتا ہوگا لیکن کھا کر بیٹھ گئے تو بھی پھولے گا، سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر، اور پھر پیدل چلنا، واکنگ، یہ کرتے رہنا روز کی کم از کم پون گھنٹہ اگر واکنگ کرے، وہ بھی کنٹینیو اور نارمل اسٹائل. اب یوں پیچھے ہاتھ باندھ کر ہے کر کے باتیں کرتے ہوئے چلیں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ تھوڑا نارمل اسپیڈ ہو، مناسب اسپیڈ ہو، اور ہاتھ جو ہے نا یہ کہیں بندھے ہوئے نہ ہو، انگیج نہ ہو. ہاتھ جس طرح پاؤں چل رہے ہیں نا تو ہاتھ بھی یوں چلتے رہیں. تو یہ شولڈر ہے، آپ کے آرمز ہیں، اور یہ سب کو مطلب اس کا فائدہ پہنچے گا. یعنی پاؤں بھی چل رہے ہیں اور ہاتھ بھی چل رہے ہیں، تو یہ پھر انشاءاللہ آپ کے وجود کو زیادہ بہتری دے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ عوام کے سامنے ہاتھ چلیں گے تو لوگ بولیں گے اس کو ہو کیا گیا ہے، سمجھنی پڑے گی نہیں کر کیوں رہا ہے. تو پارک تو بنے ہوئے ہیں، پارک میں ٹریک بنے ہوتے ہیں چلنے کے، تو وہ اس ٹریک پر مطلب آپ چلیں، یا گھر میں اپنا اگر کچھ شادہ جگہ ہے تو اس میں یوں چلیں. بالکل عوام کے سامنے بازار میں نہیں چلنا، ورنہ لوگ بولیں گے پاگل آدمی ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے. تو اپنا وقار، اپنی عزت یہ بھی سنبھالنا ہے. پھر آپ کو کوئی پکڑے گا، مزہ کر دو، آپ پھر مجھے داؤ پہ لگا دو کہ بھائی اس نے یہ سکھایا تھا ہم کو کہ یوں چلنا، تو پھر مجھے بھی دو باتیں ہو سکتا ہے وہ بولے. تو اس لیے وہ کہاں کیا کرنا ہے اس کا شعور، سینس ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے نا، کھانے پینے میں احتیاط، یہ جنک فوڈ. اور یہ اب آپ لوگ یہاں بھی، ہم لوگ مجبور ہیں، آپ کو ایسی آئٹمیں دیتے ہیں، آپ کے نام پر مل ہی جاتا ہے. تو جو ہوتا ہے نا تو بس وہ ہوتا ہے، وہ کھایا جاتا ہے جو کھایا جاتا ہے. کیا کیا دیتے ہیں کہ بس. اب وہ اگر دیتے ہیں اپنے سلاد وغیرہ، تو سلاد جو ہے وہ اترتی نہیں ہے، مشکل ہی ہے. اب سامنے رسگلے پڑے ہوں اور آپ کو سلاد دے دے کوئی، تو کہاں سے نکلیں گے آپ یار اس کو. اور رسگلہ اور گلگلہ ہی سمجھ میں آئے گا کہ اس کو پھسلاؤ اندر، اس کی مرضی ہے جو چاہے اندر کرے، ابھی چلا جائے بس، پھر دیکھی جائے گی. میں رہ نہ جاؤں سب مطلب اس طرح بوٹی چھوڑ کر بوٹا پکڑنا ہے اور بس کھائے جانا ہے، کھائے جانا ہے. پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا مگر مجبوری ہے. اب چورن کی جگہ بھی نہیں چھوڑی، اب اتنا ٹھانس ٹھانس کے بھر لیا تو اب ڈالے کیا، یہ مجبوری ہے. مرنا حسرت رہ جاتی ہے، حسرت نہیں نکلتی ہے، اور کھانا ہے اور کھانا ہے. پھر ظاہر ہے کہ جو وجود کا ہوگا، پھر فیٹی لیور، تو بلڈ پریشر ہائی، تو یورک ایسڈ، تو لپڈ پروفائل ڈسٹرب، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. بعض لوگ نا اچانک ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں تھا. ارے بھائی اس کو اندر میں بہت کچھ تھا. ہارٹ فیل جو ہوا ایسے نہیں ہوا ہے، اندر بہت کچھ جمع تھا، اس نے کبھی ٹیسٹ کروایا نہیں ہوگا،
समझे। तो ये इसको बेचारे को ये ले गया, तो इसलिए टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। और कमोबेश मेरा ख्याल में 3-3 महीने अगर टेस्ट करवाते रहें तो इंशाल्लाह आपको इसकी भी इंशाल्लाह इसका भी फायदा हासिल होगा। बाद लोग इसलिए नहीं करवाते अगर कुछ निकल आया तो फिर क्या करेंगे। एक ने कहा मैं शुगर का मरीज हूँ, मुझे शुगर 400 और पता नहीं क्या क्या वो हिसाब बता रहा था, इतनी होती थी। अब तो मैंने टेस्ट करना ही छोड़ दिया। अरे क्यों? बोला टेस्ट करवाऊंगा तो फिर खा नहीं सकूंगा ना। यकीन माने सच्चा वाक्य है। अब होगा क्या यार, तो अल्लाह रहम करे। वो नहीं आती समझ, मतलब फिर कुछ होगा नहीं। अगर कुछ शुगर ने कहीं अटैक कर दिया ना, फिर तो परहेजी मर के भी करनी पड़ेगी। डॉक्टर बोलेगा तो करेंगे, हम लोग बोलते हैं तो हंसी आती है कि मौलाना को समझ क्या पड़ती है। ये बाद में पता चलेगा, डॉक्टर बाद में समझा था, मौलाना पहले समझा चुका था हमको, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती ना, करे क्या यार। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मदनी बेटो, आप ये ज़हन बना लो कि हमको मतलब भूख बाकी है, हाथ छोड़ देना है, रोक लेना है, और हर चीज़ को कुल्ली इख्तियारात नहीं देना। डर 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 के थोड़ा 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 खाना है, और सारा दिन बकरे की तरह निकलते विचरते नहीं रहना। बाहर ये पकड़ा तो अब बाहर निकलते होंगे तो आलू तो छोले तो कचौरियाँ तो पूड़ियाँ तो पता नहीं क्या क्या दही बड़े और डालते रहते होंगे। तो फिर होगा क्या आपका यार। अभी जवानी समझ नहीं पड़ती, लेकिन बाज बेचारे ऐसे अलमस्त होते हैं कि इनको चलता देखकर आपको हंसी आएगी, मुझे अफसोस होता है कि यार ये बेचारे का होगा क्या, चल नहीं सकते। इतनी मतलब वो जब ऐसों को देखना नहीं चाहिए, सिर्फ तो उसका दिल दुखेगा। बाजों का देख खाने पीने से ही मोटापा आता है ये ज़रूरी नहीं है। बाज दवाएं ऐसी होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उससे भी बाजों का बदन फूल जाता है। तो अगर खाने पीने से भी फूला तो आपका खाया है, जामा सर है उस पर, अपना खाया है इसने। आप दुआ करें और क्या, इसको अल्लाह पाक इस हिर्स से बचाकर नॉर्मल कर दे। और हमने अपनी जान को नॉर्मल इसलिए रखना है कि हम इबादत कर सकें, और कोई मकसद ना हो। अल्लाह पाक की इबादत के लिए वज़न कम करेंगे, इसका भी सवाब मिलेगा, और ताकि दीन के लिए भी हम भाग दौड़ कर सकें। अब वज़न ज़्यादा होगा तो आप काफिलों में सफ़र नहीं करेंगे। आप बोलेंगे यार काफिलों में सफ़र कैसे करूँगा, तो वॉशरूम पता नहीं मुझे सही मिलेगा कि दरवाजे में ही फंस जाऊंगा, या कमोड में कैसे। मैं वाकई हैरत कर रहा हूँ कि जो हमारे पास आए हुए ना दूर दूर से बाजों के वजन है, कैसे हवाई जहाज में सफ़र किया होगा। शायद इसके लिए डाइटिंग की होगी, या कुछ ज़रूरत ना पड़े, वरना वो हवाई जहाज का कमोड वाकई यानी कि अब मतलब मुझे तो पता है ना कि जो मतलब हम जैसों को भी आजमाइश होती है उसमें। हालांकि मेरा वजन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, लेकिन ये एक आजमाइश होती है। ये बेचारे कैसे बैठते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। तो शायद हो सकता है, एक ने कहा था जो वजनदार थे कि मैं तो मतलब वो डाइटिंग करता हूँ, खाना पीना छोड़ के सफ़र करना होता है, तो ताकि वो हवाई जहाज़ में सारे सफ़र में ज़रूरत ही ना पड़े जाने की। लेकिन कभी इंसान का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हवाई जहाज़ में परेशानी तो होगी ना, सही की परेशानी होगी। तो यूँ भी मतलब ये कि हर सूरत में मतलब आसानियाँ होती है, वो कि आदमी अपना वज़न नॉर्मल रखे, कुदरती निज़ाम भी यही है ना। तो बहरहाल इसको आप अपने वज़न को, अल्लाह करे आइंदा आए तो मैं जिनको देखा उनको पहचान नहीं सकूँगा, यार ये वही लगता है यार, पता नहीं और कोई है। वो तो यूँ था, उसका वज़न तो उससे बैठा नहीं जा रहा था, बेचारे से नहीं बैठा जाता, मजबूरन कहरन जबरन बैठना पड़ता है। तो इसलिए वो इंशाअल्लाह आप मेरी बात पर अमल करेंगे, गौर करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी जो यानी बाज़ार नॉर्मल होते हैं वो भी ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी ये समझते हैं कि हमको कुछ नहीं होता, इनको बहुत कुछ होता है। वो जो हेल्थी है उसको कभी कभी एहसास होता होगा कि यार मैं ज़रा हेल्थी में कहता हूँ, खाली हमारा कहते हैं माशाअल्लाह सेहतमंद है, हकीकत में सेहतमंद नहीं है ना हेल्थी है, ये इल है, ये एक बीमारी है मोटापा। लेकिन हम मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि माशाअल्लाह बड़ा सेहतमंद है।
تو اس طرح ان سے بیچاروں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کا مذاق نہ اڑایا جائے, ان کو مطلب طنز کرنا دل آزاری یہ گناہ کا کام ہے. سمجھا سکتے ہیں, آپ کا اثر ہے تو صحیح ہے, نہیں تو نہ سمجھائیں. کہ یہ سمجھانا میں نے تقریباً چھوڑ دیا سمجھانا, میں بہت کوشش کی اور مانتے ہی نہیں یار. خالی ہاں بولیں گے, پھر سامنے آنے سے کترائیں گے, بھئی یہ کریں گے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کوئی تو بول دیتا ہے کہ کھائے بغیر وزن کم ہو جائے, ایسا کوئی نسخہ ہے؟ اب بلون میں ہوا بھرو اور یہ ہوا اندر نہ جائے, ہوا بھرنے پمپ چلانے کا بھی مطلب انہیں لطف ہم رہتے ہیں تو بلون تو پھولے گا نا یار. اللہ پاک میرے کہے کی لاج رکھ لے, اور آپ سب کے سب ایسے بھاگ دوڑ کرنے والے پھرتی والے مبلغ بن جائیں, نارمل بالکل ہیلتھی صحت مند. وہ ہیلتھی نہیں ہے جس کو میں نے پہلے کہا تھا, اچھی صحت اور خوب عبادت کریں. کہ بھائی پہلے تو نمازوں میں جس کو سستی تھی, اب تو ماشاء اللہ تہجد پڑھتا ہے, اشراق چاشت پڑھتا ہے, ابابین بھی نہیں چھوڑتا. میں یہ سننا چاہتا ہوں. نیک اعمال کا تو ایسا عاشق ہے کہ مت پوچھو بات. اسلامی اتنے نیک اعمال پر عمل ہے اس کا. اسلامی بہنیں بھی چونکہ ابھی Understood. نہیں, میں یہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کچن مینجمنٹ جو ہے نا, اس سے بھی صحت کا بڑا عمل دخل ہے. اور اسلامی بہنوں کو اگر اس طرح معاملے میں تھوڑا سا یہ ہو جائے کہ ہم نے پکانا کس طرح ہے اور کیا پکانا, تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, ان کے بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے, بچوں کے ابو کے لیے اور دیگر فیملی ممبر کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. تو اب چونکہ مدنی چینل پر بھی ہیں, اسلامی بہنیں بھی آپ کو پردے میں سن رہی ہیں, تو کیا آپ ان کے لیے کوئی ہے کہ جو آپ نے باتیں بیان کی تو ظاہر ان کے لیے بھی تھی, لیکن پکانا چونکہ زیادہ تر ان کو ہوتا ہے, ہر کوئی باہر کھاتا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, لیکن گھر کے اندر بھی ایسی غذائیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پکانے سے ہیلتھ سسٹم تو ڈسٹرب نہیں ہوگا. اور پکانے والے جو ہے نا, میرا گمان ہے, میں نے پکانے والے ان کے جو نہیں کچن وہ چلاتے ہیں, یہ میں نے دبلے پتلے بھی دیکھے ہیں, تو یہ شاید ان کا خوشبو سونگ کے ناک ہٹ جاتی ہوگی, کھانے کا دل نہیں کرتا ہوگا, دیکھ دیکھ کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہوگا. تو ہو سکتا ہے یہ کچن مینجمنٹ جس کے پاس ہے, یا کچن کا جو مطلب جو بھی ہے, تو وہ اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے کم کھاتی ہوں, کہ کھایا نہ جاتا. یہ میرا گمان ہے. اب آگے تو یہی رہنمائی کریں گی, جمع ہے نا, تو شاید کسی کی پرچی ہے کہ نہیں آپ کی خوش فہمی ہے, سمجھے. ہماری ہر دوسرے دن لڑائی ہوتی ہے کہ یہ بوٹیاں کم ہو گئی تو آلو کم ہو گئے, تو یہ پھر پتہ چلے گا, یہ پیغام آئے گا نا. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی کھاتی ہیں. ویسے جنرلی کوئی کھانے میں تو مطلب یہ نہیں فوڈ کلچر ہے, کوئی پیچھے نہیں ہے. یہ باقاعدہ ریس لگاتے ہیں, اتنی روٹیاں اتنی بوٹیاں, جو مطلب اتنا کھا لے تو جو سب سے زیادہ کھائے وہ پیسے نہیں دے گا, جو ہار جائے گا وہ پیسے دے گا. یہ بھی بظاہر تو جوائی کی صورت معلوم ہو رہی ہے. تو اس طرح بھی ایک نے ایک داؤ لگاتے ہیں. تو اللہ ان کو ہدایت دے, اس عقل سلیم عطا فرمائے. ایسا کیا تو توبہ کر دیں کہ اس طرح کے جو زیادہ کھا لے تو اس کے بدلے جو ہار جائے گا, کم کھائے گا, وہ پیسے اس کے بھی دے گا. تو یہ وہ بات کرتے کرتے آپ فرما رہے تھے جو دبلے ہوتے ہیں وہ کھاتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کو کھانا لگ نہیں رہا, تو وہ بات پھر کہیں اور چلی گئی تھی. تو ان کو جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مگر ان کو کھانا نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, کھانا گیا کدھر, تو وہ کھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی کیا اوور ایٹنگ جو ہے وہ ان کو بھی پرابلم کرتی ہے؟ نسیں موٹی نہیں ہوتی نا, خون کی رگیں جو ہیں ان میں ہوتا ہے بلوکیج, اصل موٹی نہیں ہوتی, بلوکیج ہو جاتا ہے, لوتھڑے بن جاتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اس طرح مطلب پتلا آدمی بھی بلا وجہ یہ جو کھادم کھاد کرتے ہیں, جو کھائے جاتے ہیں, تو ان کو طرح طرح کے امراض ان کو بھی ہو جاتے ہیں. اور دل کے امراض ان کو, فالج وغیرہ, یعنی کہ سمجھو کہ تقریباً 80% یاد پڑتا ہے, 80% بیماریاں یہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں. انہیں کھانے پینے میں بے اعتدالی,
खाने पीने में बेहतियातियाँ, ये मतलब तरह तरह की बीमारियाँ, ये ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये भी खाने पीने की बीमारी है, दिल, फालिज, खाने पीने की बीमारियाँ, लकवा और कई बीमारियाँ हैं जो खाने पीने में बेहतियाती से होती हैं। इसके अलावा भी बाज़ औक़ात हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। दिल यूं भी मतलब यानी कि फेल हो सकता है कि हाई टेंशन आ गया उसको, हाई टेंशन की वजह से भी मतलब बाज़ औक़ात ये दिल वगैरह के मरज़ हो सकते हैं। अच्छा, ज्यादा नमक खाने से गुर्दे भी डिस्टर्ब होते हैं ना? ज़्यादा नमक खाएंगे तो गुर्दे जो है ना, इजाफी नमक निकालने के लिए तो फंक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, तो इस तरह वो ओवर लिमिट वो मेहनत करेगा तो वो सारे उसको भी तकलीफ होगी, उसको बीमारी पैदा होगी, कमज़ोर पड़ेगा, ज़ख्मी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंकरियाँ बन सकती हैं, तो स्टोन। इसमें ये जो हम फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, मोस्टली इस्लामी भाइयों को पता होगा फ्रेंच फ्राइज का, बच्चों के ये बाहर से ज़्यादातर जो लिया जाता है, तो आपने देखा होगा जो फ्रेंच फ्राइज जब ये तल कर इनको ट्रे में रखा जाता है तो उनके ऊपर बाकायदा सॉल्ट स्प्रे होता है, वो बाकायदा एक छिड़काव होता है सॉल्ट का, इसके बगैर तो शायद ये खाई भी नहीं जा सके इसको टेस्ट बनाने के लिए। तो ये बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट ये डाल के देते हैं। तो एक तलावा, एक तो पोटैटो, फिर तलावा, फिर ये सॉल्ट, ये और इस तरह जो चिप्स होते हैं नॉर्मली मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो सेहत को जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं या ज़्यादा फेट और वेट को जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उनमें इन चीज़ों का भी अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। ये पोटैटो तो मोटेटो है, ये मोटा करता है बदन को, समझे। और इस शुगर के मरीज के लिए भी मुज़िर, शुगर भी ये मतलब प्रोवाइड करता है, लेकिन है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है और कोई घर इससे खाली नहीं, और खाना चाहिए। ये सबके लिए नुकसानदेह नहीं है, या शुगर भी है तो अगर थोड़ा बहुत पीस खा लिया किसी ने वो अलग चीज़ है। यानी ये जिस फूड का नाम लिया ना, क्या मैं भूल गया, फ्रेंच फ्राइड, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच, अच्छा फ्रेंच से है ये, ना नाम इसका ये होता अच्छा है। आलू फ्रेंच फ्राइड, आलू के चिप्स ही हैं वो, हाँ तो समझ गया। फ्रेंच फ्राइड अभी आज पिछले सभी दिनों मध्य मुज़ाकरे में वो हुआ था। गुलदस्ता चला था, तो ये हर बर्गर के साथ आते हैं, वो क्या होता है, जी जी जी, वो ब्रोस्ट के साथ भी आते हैं, सबके साथ मिलता है। बच्चे शौक ये से सबका साथ, ये सबके साथ चलता है फ्रेंच फ्राइड। जी। तो ये तो तेल भी है, नमक भी है, खुद पोटैटो यानी आलू, मेमनी में हम बोलते हैं बटाटो, तो ये भी है। ये बटाटा अच्छी चीज़ है, देखो अल्लाह की नेमत कोई भी खराब नहीं है। ओवर लिमिट जो भी करेंगे, आप पानी भी भरते चलेंगे पेट में, तो पेट क्या करेगा फटने के अलावा। तो इसलिए वो हर चीज़ जो हो उसकी लिमिट में हो, एतदाल के साथ। आलू भी खाएं, बेशक मिठास भी खाएं, हम अगर मिठास में मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये वाइट शुगर जो है, चीनी, इसकी मुखालफतें बहुत डॉक्टर्स ने की हैं, इसके आर्टिकल भी, ये मतलब एक स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। इसके बजाय चीनी के बजाय गुड़ खाया जाए, गुड़ वो जो देसी गुड़ कहते हैं जिसको, देसी गुड़ ये फायदे वाला है। लेकिन शुगर में ये भी पीछे नहीं है, शुगर है ये, लेकिन सेहतमंद अगर ये खाए, या जिसको शुगर कम कम है, थोड़ा थोड़ा है, तो वो खाए, तो थोड़ा थोड़ा इसको इस्तेमाल करे, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये सारे काम जो हम बोलते हैं ना, ये एक जनरल बात होती है, करना वो होता है जो डॉक्टर बताए, डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। तो ये गुड़ अच्छा होता है, शहद इससे अच्छा होता है, तो शहद का इस्तेमाल, लेकिन शुगर के मरीजों को शहद का इस्तेमाल मना करते हैं। डेयरी के शहद की बाज डॉक्टर या हकीम इजाज़त देते हैं कि इसमें शुगर की मिकदार कम होती है, क्वांटिटी शुगर की कम होती है। तो ये, मगर ये मैं कर कि आप जिससे इलाज कर रहे हो वो डॉक्टर जो मशवरा दे उसको फॉलो करना है। हम लोग जनरली ये नुस्खे या जो बताते हैं तो एक जनरल होता है, तो हर चीज़ किसी को मुआफिक आ जाए ये ज़रूरी नहीं होती, किसी को मुआफिक आएगी, किसी को नहीं आएगी। अल्लाह पाक सब पर रहम करे, तो बच बच के चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा नज़र आ जाएगा। पेट आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी मतलब यानी कि वज़न कम होगा तो फुर्ती ज़्यादा रहेगी,
آپ دنیا کا کام بھی آسانی سے کر پائیں گے اور دین کا کام بھی کر پائیں گے، ورنہ پریشان. اب بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، چلتے چلتے تھک جائیں گے، تھکن لگے گی، اور مطلب شاید لائف بھی جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جائے گی. جلدی جلدی پھر یہ کہ شاید تیاری شروع ہو جائے. ایسے امراض پھر لگ جاتے ہیں. اللہ صحت دے. مرنا بہرحال ہے سب کو، موٹے کو بھی مرنا ہے، پتلے کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. لیکن پتلا پتلا ہوتا ہے. وہ ایک کہاوت سنی تھی کہ پتلا دیکھ کر لڑنا نہیں، موٹا دیکھ کر ڈرنا نہیں کہ یہ نہ بھاگ سکے گا نہ یہ لڑ سکے گا. ہاں مگر بچ کے رہنا، پھرتی رکھنا کہ اگر یہ تم پر گر گیا نا گھبرا کر تو تمہارا کام پورا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے یہاں جب اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کی ریسرچ میں بھی جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. 3 دن میں یوں ہو جائے گا، ہفتے میں یوں ہو جائے گا، 15 دن میں یوں ہو جائے گا. اصل میں جب اوور نائٹ ویٹ بڑھتا نہیں ہے تو اوور نائٹ ویٹ گھٹتا بھی نہیں ہے. جس کو بڑھانے میں 10 سے 12 یا 15 سال یا 5-6 سال لگ گئے، اس کو گھٹانے میں بھی چند مہینے لگیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو فوراً ہم اسٹارٹ لیں گے اور ہم کہیں گے یار فرق نہیں پڑا. فرق پڑتے پڑتا ہے. اور 50 سال کے بعد میری جو معلومات ہے 50 سال کے بعد سب سے آخر میں جو فیٹ کم ہوتا ہے وہ بیلی فیٹ کم ہوتا ہے. پیٹ کا فیٹ جو ہے نا یہ آخر میں کم ہوتا ہے. اور اس میں بھی جو لوور بیلی فیٹ پہلے کم ہوتا ہے اور اپر بیلی فیٹ بعد میں کم ہوتا ہے. تو یہ جب تک کہ یہ ہماری نالج نہیں ہوگی نا ہم اسے استقامت کے ساتھ کر نہیں سکیں گے. اب وہ تو شروع تو کر دیا ہم نے، اور 15 دن 20 دن مہینہ دن چلو رکے. ایک اسلام میں میرے ساتھ سفر میں تھے تو ہم کسی ملک میں تھے تو وہاں تقریباً سمجھے 3 ہفتے ہم رہے. تو 3 ہفتے رہے تو وہ انگلش کنٹریز کے تھے. تو 3 ہفتے ساتھ رہے تو 3 ہفتے تک فاسٹ فوڈ کھایا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میں تو کبھی رمضان میں ایک ہفتہ نہیں بچا، یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا کہ 3 ہفتے تک میں نے فاسٹ فوڈ نہیں کھایا. تو ان کو صدمہ ہو گیا تھا نا فاسٹ فوڈ نہ کھانے کا 3 ہفتے کا. اب پتہ نہیں جانے کے بعد انہوں نے جو اپنی ادائیں کی ہوں گی وہ ادائیں کی ہوں گی. تو اب ایسی صورت حال کے اندر اب مہینہ 15 دن 20 دن میں فرق نہ پڑے، کانٹا 15-20 دن میں بولے ہی نہیں کہ میں ہلوں ہی نہیں. تو اس پر ہمیں استقامت کیسے نصیب ہوگا ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں، کیونکہ یہاں پر استقامت کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. اللہ کی رضا اگر پیش نظر ہو نا تو ویٹ پیٹ سب سیٹ انشاءاللہ. ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اور احتیاط کریں کھانے پینے میں. حدیث پاک سنیں، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں کم کھائے کم پیے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے. اچھا ایک حدیث قدسی اس میں بولتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ ہو کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ پاک کا جو ارشاد ہے وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جائے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بندہ میری خاطر ایک لقمہ بھی چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے جنت کے درجات عطا فرماؤں گا. مجھ کو بھوک و پیاس سہنے کی خدا توفیق دے، گم تیری یادوں میں رہنے کی صدا توفیق دے. یہ پہلے میں نے یہ حدیث کچھ اپنے انداز میں پوری یاد نہیں تھی تو یہ وہاں سے وہ ایڈٹ کر دیں. اب یہاں بھلے اس کو جو عرض کیا تو رہنے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ کہ اپنا ذہن بنائیں، اس کے فضائل پر غور کریں کہ لذت جو ہے ٹیسٹ یہ یہاں تک ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں. اس کے نیچے آزمائش، امتحان، مسائل. تو اگر اس تھوڑی سی لذت پر ہم اللہ کرے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے نا تو انشاءاللہ اس کے فوائد دیکھ لیں گے. ورنہ زیادہ کھائیں گے تو حساب بھی زیادہ. اور لذت کے لیے کھانا، ہم لوگ لذت کے لیے کھاتے ہیں. بہار شریف میں لکھا ہے کہ تلذذ و تنعم، یعنی لذت کے لیے، ٹیسٹ کے لیے کھانا، یہ کفار کی صفت ہے، غیر مسلموں کی یہ مطلب صفت ہے. اس لیے مطلب
खैर पेट भर के खाया या ज्यादा जो खा लेते गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, अलबत्ता पेट भर गया। अब मजीद खाना, जबकि जन्ने गालिब बोलते हैं ना कि ख्याल जम जाए कि अब एक्स्ट्रा खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा, ये इसका ख्याल जम जाए, फिर भी खाए, तो अब ये जो खाया ये हराम है उसके लिए। अब यूं मतलब, वरना वैसे पेट भर के नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं पीते हैं तो ये यूं गुनाह नहीं है। कोई ये नहीं समझे कि हम नाजायज कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, तो अब ये चीज़ खा ली तो पराठा खा लिया तो गुनाहगार हो गए, तो पिज़्ज़ा खा लिया तो गुनाहगार हो गए। लेकिन ये देखना है कि ये चीज़ आपकी सेहत को ख़राब तो नहीं कर रहा। अब सेहत को यकीनी मालूम है ना, जन गालिब है कि ये चीज़ खाऊंगा तो सेहत को ख़राब करेगा, तो फिर इस पर हो सकता है कोई मसला कायम हो। दोबारा एहतियात करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक रिसर्च ऐसी भी, फेक हंगर एक टर्म है। बाज़ औक़ात हमें भूख का एहसास हो रहा होता है, मगर वो बेसिकली वो भूख खाने की नहीं होती। अगर हम ऐसे मौके पर पानी पी लेते हैं ना तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं इसकी स्टडी कर रहा था, तो ये वो भूख नहीं होती खाने की, हम ऐसे मौके पर खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मौके पर पानी पी लेंगे ना, तो पानी पीने से आपका वो खाने का जो दिल है या खाने का जो जहन है ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और आपको लगेगा कि मतलब, क्योंकि मैदे को उस टाइम पर कुछ इसके अंदर डालना होता है, आप उसको पानी दे दे तो वो मैदा कहता है ठीक है मुझे मिल गया, तो उसकी डिमांड जो है ना वो वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे मौके पर खाना खाने के बजाय हम पानी पी लिया करें, और सोने से कितने घंटे पहले ना खाना चाहिए वो डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये भी एक चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सेहत को बेहतर करती हैं, हमारे वेट को नॉर्मल करती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, वो हदीस कुदसी के ताल्लुक से जो मैंने कहा था उसमें भूल हो गई थी। वो हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि बात अल्लाह पाक की और अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम के। मैं ज़बान कह रहा था, तो अल्फाज यानी जो भी इरशाद है वो अल्लाह पाक का है, लेकिन जो अल्फाज हैं, वर्डिंग, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये हदीस कुदसी कहलाती है। जज़ाकल्लाहु खैरन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर हमारे यहाँ वसल्लम। वो जो हदीस कुदसी के ताल्लुक से पहले जो अल्फाज मैंने कहे थे ना, वो एडिट करने ज़रूरी हैं। और अब जो मैंने कहा ना, ये उठाकर वहाँ एडजस्ट कर लीजिए। ये मैं जो बीच में इस तरह की बात करता हूँ तो ये हमारे मदनी चैनल वालों को मतलब ये बता रहा होता हूँ। ये लोग एडिटिंग वगैरह या जो भी इसको मैनेज करते हैं, सेट करते हैं नशर मुकर्रर के लिए या सोशल मीडिया के लिए जो तरकीबें बनती है, ये उनके लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बसा औक़ात हमें कहीं हुजूर दावत होती है, तो अब वो दावत के साथ साथ कुछ ना कुछ 2 4 6 इस्लामी भाई साथ चल पड़ते हैं, कुछ इस तरह के और जान पहचान वाले होते हैं साथ चल पड़ते हैं। तो दावतों के लिहाज से क्या होना चाहिए? बाद औक़ात हम दावत इस्लामी के दीगर सफ़र में होते हैं, तंजीमी सफ़र होता है या कहीं भी हम पहुँचे हुए होते हैं, तो किसी ने अपने घर पर कोई दावत रख ली, कहीं और रख ली, प्राइवेट तौर पर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब वो इसमें कितने इस्लामी भाई साथ आ सकते हैं, कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? इसमें मेज़बान का क्या, मेहमान का क्या, इसमें सवाब गुनाह के ताल्लुक से हमारी क्या सोच होनी चाहिए? अगर इसमें कुछ रहनुमाई फरमा दें। ये है बड़ा नाजुक मसला और ये भी वाकई इसी हद तक आम है। तो जो बगैर दावत के खाने में गया, किसी की दावत पे गया, यदि से पाक कल गए किसी के ने जो बगैर दावत के किसी के घर चला गया खाने के लिए, और तो वो चोर होकर घुसा, दाखिल हुआ,
اور غارت گر بن کر نکلا. تو اس طرح مطلب کسی کے گھر پہ یوں کسی کی دعوت میں بغیر دعوت کے چلا جانا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ اس کا آپ نے کھانا کھا لیا اور پھر اس کے گھر جانا. اچھا گھر پر بھی کسی کے جانے میں مسئلے ہیں کہ جس سے کہ یعنی مجھے اس کا زیادہ پریشانیاں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ مجھے مخصوص افراد سے ملنا ہے اور میں نے وہی کہ طے ہو گیا کہ بھئی ہم 12 آئیں گے. اب 12 کے علاوہ 15 اور آ گئے اس کے ساتھ. تو اس میں بھی یہ ہے کہ 12 کے بدلے جتنے بھی آئے بغیر میرے کہے تو وہ سب کے سب گناہ گار ہیں. میرے گھر پہ داخلے کی اجازت جبکہ میں نے نہیں دی ہے تو میرے سے اجازت کیوں نہیں دی؟ اس نے بولا چلا جاؤ, اس نے بولا چلا جاؤ کہ بھئی تو اس کا گھر ہے تو ہمارا استاد ہے تو ہمارا پیر ہے. نہیں, حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر ہے. تو کسی کے گھر بغیر اجازت کے دعوت کے اندر چلا جانا, دروازے پر دستک دینا اور ہے تو اس کے بھی مسئلے ہیں. دستک دینے کے بھی ناراض ہو جاتے ہوں گے کہ یار دروازہ کھولا ہی نہیں. تو یہ ہے کہ بھئی آپ باہر سے سلام کریں, دستک دیں, سمجھے. پھر یہ کہ اگر دروازہ نہیں کھلتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یا تو ان کو پتہ نہیں ہے میزبان کو, یا یہ کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا. کوئی بات نہیں, تو باہر شریف میں صاف لکھا ہے خوشی خوشی لوٹ جاؤ. یہ نہیں کہ اس کو برا بھلا کہا کہ بڑا مغرور ہو گیا, بابا بہت بڑا آدمی ہو گیا. ہم دروازے پر گئے, دروازہ بجایا اتنا یار, اندر سے کوئی رپلائی نہیں آئی, اس نے جواب ہی نہیں دیا. اب یار عین ممکن ہے جواب نہ دینے کی وجہ ہو کہ یہ بیچارہ واش روم میں ہو اور آپ دروازے پیٹے جا رہے ہیں, یا اس کی بیل پر آپ نے انگوٹھا دبا کر غریب کا مطلب یہ کہ وہ دماغ خوش کر دیا آپ نے ٹینشن میں. یہی کہوں گا اور کیا الفاظ کہوں. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ بڑی بد تہذیبی ہوتی ہے اس میں. یہ بیل پر بچہ سویا ہے بیچارہ بیوی وہ ہڑبڑا کے جاگ جائے گا, عورتیں پریشان گھر کی کہ یہ کون آ گیا ہے, اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ حضرت ہیں کوئی, تو پھر امپریشن جو پڑتا ہوگا مذہبی لوگوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو تہذیب کے اندر ہی جو کچھ ہے وہ ہونا چاہیے. دروازے پر 1 بار 2 بار 3 بار نوک کیا, دستک دی, مگر آہستہ آہستہ یہ بیل بجائی, تو اس کے بعد بس وہ ٹاٹا چلے جائیں. اب زیادہ ان کو پریشان نہیں کریں, دروازہ توڑ کر اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دروازہ زور سے بجانا ہلانا کیوں. مطلب چاہے آپ کے فری دوست ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. گھر کے دوسرے افراد تو آپ سے فری نہیں ہے نا دوست ہوں, تب بھی ایک بات ہے کہ یہ تہذیب اسلام کا ہر عمل جو ہے یہ مطلب بہترین ہے, بہتر ہی نہیں بہترین ہے. کہ اس میں مطلب ہے کہ بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت مطلب بدتمیزیاں لوگ کرتے ہیں, پھر بدگمانیاں کریں گے, غیبتیں کریں گے. وہی یار جب یہ آیا تھا تو میں نے تو بالکل اس کا گلی میں جا کے استقبال کیا تھا, تو کھانا پہ میں گیا تو یار یہ سب مغرور ہو گیا, دروازہ نہیں کھولا. یعنی اس طرح کی بدگمانیاں, غیبتیں, تہمتیں, تو تہمتیں بھی ہوتی ہیں نا, یہ کہ اس نے مغرور ہو گیا, تو تہمت تو ہے آپ کے پاس, کیا ثبوت ہے کہ یہ مغرور ہو گیا. اس طرح فون کسی کو آپ نے کیا, بیل بجائی, فون کی اٹھائے, اس نے مطلب اٹینڈ نہیں کیا یا وہ اٹینڈ نہیں ہوا, جملہ تو یہ بنے گا نا اٹینڈ نہیں ہوا, اٹینڈ نہیں کیا یا اس نے نہیں مطلب اس کو اٹینڈ نہیں کیا اس نے, اور بس میرا نمبر دیکھ کر اس نے بند کر دیا وغیرہ وغیرہ, بہت ساری بدگمانیاں. تو اس میں مطلب آدمی مجبور ہوتا ہے, بعض اوقات ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے, کسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, یا مصروف ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم مطلب اس پہ کیوں تبصرے کریں, آخرت میں ایک ایک لفظ کا حساب کیسے دیں گے ہم. تو اس لیے مطلب تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہم سب کچھ کریں گے, لوگ ہمارے قریب بھی آئیں گے, ہمارا عمل نامہ بھی بہترین بنے گا اور سنورے گا. لیکن یہ کہ اللہ توفیق دے. تو بہرحال کسی کے گھر کبھی بھی نہیں جانا ہے نا. مجھے اس کا بہت تجربہ ہے کہ ہم نے اتنے افراد کی دعوت دی, پیر صاحب کا آستانہ ہے بھائی چلو, یہ کوئی تھوڑی بات ہے یار, کو کھانا کو برستا تھوڑی ہے چھت سے پیر صاحب کی. تو بہرحال یہ کہ کسی کے بھی گھر, چاہے پیر ہو, استاد ہو, امام صاحب ہو, خطیب صاحب ہوں, آپ کے خالو ہوں, چاچو ہوں, کوئی بھی ہو,
बगैर इजाज़त के नहीं जाना है किसी के घर खाने के लिए। वो तकलीफ, और बाज तो ऐसे भी करते होंगे कि वो जाना ही खाने के टाइम पर है, ताकि वो बेचारा मुरुवत में बोले कि आइए आइए खा लीजिए। तो अगर वो नागवारी की कैफियत में आपको खिलाता है ना, बाजू का अंदाजा हो जाता है, अब दिल में होता है यार ये कहाँ टपक पड़ा, और आपको वो नागवारी के अंदाज में खिलाता है, तो ये भी नाजायज है। आपका खाना खिलाने पैसे लगते हैं यार, मुफ्त आता है, आप सब समझते हैं पैसे लगते हैं, पैसे भी जैसा खाना वैसे पैसे, तो पैसे ना भी लगते, उसको बाहर से आया है कोई बात नहीं, आप नहीं खा सकते, नहीं जा सकते तो किसी के घर पे खाने के टाइम पे भी नहीं जाना चाहिए, किसी दुकान पर उसकी मसरूफियत के टाइम पे नहीं जाना चाहिए। ये बाद लोगों की आदत होती है टाइम पास करने के लिए किसी की दुकान पे जाके बैठ गए, अब उसके ग्राहक के आने की टाइम है, कस्टमर के आने की टाइम है, और आप जान पे बैठ गए, उससे बातें कर रहे हैं, और उसका खून जल रहा है बेचारे का, और आपका इंप्रेशन का कुंडा हो रहा है। तो ये नहीं, बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हुस्न मुआशरत किसको बोलते हैं? हुस्न मुआशरत, ये सब इस माहौल में हम सीखेंगे ना, दावत इस्लामी के माहौल में सीखेंगे। आप इंशाअल्लाह उल करीम मदनी मुज़ाकरे अटेंड करते रहेंगे। अब तो माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखना तो सारी दुनिया में इसका तो हल है, ये मोबाइल फ़ोन पर भी आ जाता है, अपने फिर यूट्यूब पर भी आ जाता है, मदनी चैनल जहाँ है तो वहाँ और भी आसानी है, तो वगैरह। तो ये ज़रूर मतलब है ये सुना करें, दीनी किताबें पढ़ें, अच्छी सोहबत इख्तियार करें, उलमाए दीन से वाबस्ता रहें, उलमाए बाअमल पक्के सुन्नी, ठीक है ना, इनकी सोहबत वगैरह वगैरह। तो जो भी ज़राए इल्म दीन और परफेक्ट इल्म दीन दुरुस्त आला हज़रत मार्का इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लगकर जो आलिम दीन आपको नजर आता है ना, उसकी सोहबत इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा देगी। बाकी तो हालात मत पूछो, क्या से क्या हो गए। मैंने बहुत कुछ आपको नुस्खे बता दिए, 100 किताबों का मवाद आपको 100 अल्फाज में समझा दिया है, अब आपकी मर्जी है। या सैयदी हम बस समझो और गौर करो। या सैयदी, ये तो उन लोगों के लिए हो गया कि जो किसी के घर पे बगैर दावत के आते हैं। अब जो खुद शख्सियात हैं वो किसी की दावत पे जाएं तो वो कितने लोगों को लेकर जाएं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बड़ी शख्सियत हो तो सामने आ जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने दावत दी, तो एक शख्स पीछे पीछे चलने लगा और दाखिल हो गया घर में। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़बान से फरमाया कि आप इजाज़त देते हैं, ये मैं इसको लाया नहीं हूँ, इजाज़त देते हैं, आप इजाज़त देंगे तो ये खाएगा, वरना। मेज़बान ने इजाज़त दी। अब सरकार सारे सरकार के गुलाम, और गुलाम का माल आका का होता है। हमें सिखा रहे हैं ना कि मतलब सारे के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी शान है कि जाबिर के घर जब दावत हुई, उसे जाबिर के घर पे ना, तो सारे साहबा को बोला चलो जाबिर के घर दावत है। हालांकि दावत तो इनको दी थी, सरकार को भूख के आसार हैं। सरकार पर जाकर अपने बच्चों की अम्मी से फरमाया और सरकार ने बोले चलो चलो जाबिर के घर दावत है। तो ढेर सारे साहबा, ये मैं अभी भी घबरा गए कि अब होगा क्या, हमारे पास तो एक बकरी है, क्या क्या खिलाएंगे। खैर, तो जिसने बुलाया वो संभाल लेगा। तो यहाँ ये हुआ, और वाकई वो हंडिया बन गई जो भी थी, खाना पक गया। अब इतने सारे, तो सरकार ने कुछ गालिबन कुछ पढ़ा, फूंका, और हजरत जाबिर से फरमाया कि दरवाजा मत, इसका ढक्कन मत खोलना। और अच्छा, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु, उनका वाक़या, हजरत जाबिर का नहीं है, ये बता रहे हैं। तो खैर, तो आप ने इनसे फरमाया कि तो ये इस तरह मतलब ढक्कन खोल मत देना, निकालते हैं, आप पूरा नहीं खोलना। तो वो खोलते, वो भरते गए भरते गए भरते गए, वो सारे खाते गए, और खाना कम भी नहीं हुआ ना, है ना, खाना कम नहीं हुआ। तो यहाँ मोजिज़े का ज़ुहूर होना था, और यहाँ ये बताना भी मकसूद था कि ये आका हैं, ये सारे गुलाम हैं, और गुलाम का माल आका का होता है। और वहाँ उम्मत को सिखाना मकसूद था कि तुम अगर कोई बड़े आदमी बन भी जाओ, हजरत बन जाओ, तो मुरीदों को और शागिर्दों को लेकर दावा मत बोल देना किसी के घर पे।
नॉर्मली यूं बहुत संभलने की बात है, कहीं बेतकल्लुफी होती है, कहीं अंडरस्टूड होता है कि भाई ये आएगा, जैसे कि मैं भी जाता हूँ कहीं कहीं, यहाँ तो जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं तो पता होता है कि भाई फुना फुना इसके साथ होते हैं, तो वो पकाते ही इतना है, तो अंडरस्टूड होना और बात है, लेकिन बहुत गौर करने की जरूरत है। हाँ? तो मेरे तो क्या लगे बंदे होते हैं, मैं 2-3 जगह जाता हूँ मौके की मुनासबत से, तो वो लगे बंदे हैं मेरे, तो वो उनको पता होता है कि भाई ये भी है, ये भी है, एक बच्चा भी साथ होता है, तो ये लोग आते हैं इस तरह, और ये आएंगे और खाएंगे। तो यहाँ ये कि अंडरस्टूड हो गया, दलालतन इजाजत हो गई। हजरत जाबिर का ही है। हाँ। तो वो वाकया हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु का, मैंने जो कहा था वो दुरुस्त था, तो अब जहाँ तलहा अंसारी का, वहां भी हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत दूसरा होगा वाकया। अच्छा चलो मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ। ग़ज़वे खंदक का मौका था। हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वाक़े के सबब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम अक़दस यानी मुबारक पेट पर बंधा पत्थर देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने इजाज़त ली, घर आया और बीवी से कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर शदीद भूख की हालत में देखा है कि मुझको सब्र की ताब नहीं रही, घर में कुछ खाना है। बीवी ने कहा, एक सा जौ, एक नाप है, एक सा जौ के सिवा कुछ नहीं है। मैंने ज़ौजा को जौ की रोटियां तैयार करने का कहा, खुद एक बकरी का बच्चा ज़बह किया और ज़ौजा से कहा, जल्दी से गोश्त रोटी तैयार करो। इस एहतिमाम के बाद हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। चुपके से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सा आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त तैयार कराया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ चलकर तनावुल फरमा लें। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि ए खंदक वालो, जाबिर ने कहा, जाबिर ने खाने की दावत रखी है, सब लोग इनके घर चलकर खाना खाने। फिर मुझसे फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी मत पकवाना। चुनाचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो गूंधे हुए आटे में अपना लुआब दहन यानी मुबारक थूक डालकर बरकत की दुआ फरमाई और गोश्त की हांडी में भी अपना लुआब दहन यानी थूक मुबारक डाल दिया। फिर रोटी पकाने का हुक्म दिया और फरमाया, हांडी चूल्हे से ना उतारी जाए, हांडी चूल्हे से ना उतारी जाए। रोटी पकनी शुरू हुई और गोश्त तकसीम होना शुरू हुआ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ये हुई कि हमारा थोड़ा सा खाना 1000 आदमियों ने सैर होकर यानी पेट भर के खाया, मगर गुंदा हुआ आटा जितना पहले था उतना ही रह गया, कमी भी नहीं आई। और हांडी चूल्हे पर बदस्तूर जोश मारती रही। हवाला बुखारी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 108। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और हदीस नंबर 4100, नहीं ज्यादा नंबर है, पढ़े नहीं जा रहे। बहरहाल ये कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। तो वो जो मैंने ज़बानी कहा था उसमें फ़र्क है थोड़ा, तो वो एडिट करके ये एडजस्ट कर दीजिएगा वहाँ पर। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इंडोनेशिया से कुछ इस्लाम भाई आए हैं और वो कुछ अर्ज़ करेंगे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mursyidi, nama saya Muhammad Haikal, berasal dari Indonesia. Welcome. Sekarang di provinsi saya di Aceh sedang mengalami banjir. Jadi kira-kira ada 8 kabupaten yang terdampak. Sehingga
sudah 5 hari kami juga tidak dapatkan jaringan internet untuk menghabari ke kampung bagaimana info sekarang. Bahkan di rumah saya juga tergenang banjir. Kira-kira di daerah kami di PD Jaya khususnya sudah sampai air lebih daripada 2 meter. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara kami mereka harus duduk di atas rumah untuk menunggu air selesai. Dan sebahagian juga di kabupaten yang lain pesantren-pesantren sudah runtuh dan juga jembatan di dekat rumah saya itu juga sudah runtuh juga. Sehingga di kampung saya yakni di PD Jaya Darussunnah Akhwan maupun Ikhwan juga sudah terdampak banjir. Dan juga ada dua mubalighin mau pergi ke sini, mereka sudah terganggu perjalanannya karena sebab jembatan runtuh di jalan tersebut karena banjir. Mohon doanya yang Mursidi, semoga banjir yang ada di kampung kami di Aceh cepat terselesaikan dan kami bisa mendapatkan info langsung bagaimana keadaan orang tua kami di sana. मेरा नाम मोहम्मद हैकल अत्तारी है और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि 5 दिन से ना रुकने वाली बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है आचे सूबे में, जो हमारा सूबा है, और इसके जो तकरीबन 8 शहर हैं वो बहुत ज़्यादा मुताअस्सिर हुए हैं। और अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो तकरीबन 2 मीटर पानी चढ़ गया है और लोग जो है वो छतों पर चढ़कर पानी के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंटरनेट बिजली वगैरह वो भी मुनक़ते हो चुकी है। हम अपने वालिदैन से रब्ता भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो खैरियत से हैं, बहन भाई कैसे हैं। दारुस्सुन्ना जो 2 हैं इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों के फ़ैज़ान साहबियात वगैरह वो भी मुताअस्सिर हुए हैं। यहाँ तक कि इस सूबे से दूसरे सूबे को मिलाने वाला पुल जो है वो भी गिर चुका है। आशिकान रसूल का एक बहुत बड़ा दारुल उलूम वो पूरा जो है ना ढह गया है, पानी में बह गया है। आपसे गुजारिश है कि बराह करम दुआ फरमा दीजिए कि ये पानी उतर जाए और ये मुसीबत से मुसलमानों की जान बचे, हम अपने वालिदैन से राबिता कर सकें और तमाम मुसलमानों की खैर हो। आमीन। अल्लाह अकबर। ये बता रहे 5 मिनट की बारिश ने 5 मिनट का ना 5 अच्छा 5 दिन अच्छा 5 दिन से मतलब बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही होगी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, अल्लाह करे कि पानी उतर जाए और ये बेचारे जो आशिकान रसूल फंसे हुए पानी में, अल्लाह करे सब आफियत का मामला हो जाए। और यहाँ बेचारे आए ज़रा, इनके ख़ानदान वहाँ हैं तो इनको बेचैनी हो रही होगी कि कांटेक्ट भी नहीं हो रहा ना। अल्लाह करम फरमा दे। आप हिम्मत रखें, मैं आपके लिए मतलब है कि दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह पाक अपनी रहमत से अपने करम से आपकी ये मुश्किल आसान फरमा दे और सबकी मुश्किल आसान करे। और सारे वहाँ बारिश का पानी उतरने के बाद अपने अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाएं और रहमत के साए में रहते हुए सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी के मज़ीद आमाल बजा लाएं। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मदनी चैनल पर मज़ीद जो प्रोग्राम है वो देखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला पैगाम न तो वैसे या सलामो पढ़ते रहे ना आप लोग जो आए में, वहाँ तो पैगाम पहुँच नहीं रहा, तो अल्लाह करेगा तो वहाँ भी सलामती का ज़ुहूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। या सलामू या सलामू या सलामू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर घर से निकलने से पहले और गाड़ी में जैसे सवार हो रहे हैं, हवाई जहाज में सवार हो रहे हैं, ट्रेन में, बस में, स्कूटर पे, तो या हफीज़ो या सलामो, या हफीज़ो या सलामो, ये 11 बार, ओनली 11 टाइम ये अगर पढ़ लें 11 टाइम्स तो इंशाअल्लाह गाड़ी की हादसे से हिफाजत होगी, एक्सीडेंट से। और घर से निकलेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी भी हिफाजत होगी, कोई आपको दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, या कोई नुकसान होना होगा तो इंशाअल्लाह वो रुक जाएगा, या बड़ा नुकसान होना था तो वो छोटे में तब्दील हो जाएगा। या हफीज़ो या सलामो 11 बार 11 टाइम्स। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। सलात
مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل